बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 10th क्लास आपके 1 बाय 1 चैप्टर्स हम कंप्लीट करवा रहे हैं। नज़में और गज़लें भी साथ साथ चल रही हैं। इसी तरह आज आपका एक न्यू चैप्टर है, न्यू सबक है, जो है दोस्ती का फल। इसको शफ़ी अकील ने लिखा है और बहुत ही आसान कहानी है, बिल्कुल एक बच्चों वाली कहानी है। जैसे आप अक्सर अखबारों में या रिसालों में बच्चों वाली कहानियाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल उस तरह की एक कहानी है जो कि आपकी बुक में शामिल की गई है। 10th के लेवल के हिसाब से बहुत ही आसान कहानी है और इस वजह से हम इस कहानी को बस जर्नल जर्नल पढ़ेंगे। आप भी एक नज़र पढ़ेंगे तो आपको सारी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी, लेकिन इसके मश्की सवालात, इक़्तिबास की तशरीह, खुलासा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो वो वाले आपने और बहुत ध्यान से जो है लेक्चर देखने हैं और बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो आसान कहानियाँ हैं इनके इक़्तिबास की तशरीह वो जो है वो बोर्ड वाले अक्सर दे देते हैं, क्योंकि मीनिंग्स बहुत आसान होते हैं। तो एक ही मीनिंग, एक ही लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं, तो इस वजह से वो घुमा फिरा कर जो है इसी कहानी का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो लाज़मी देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि शफ़ी अकील कौन है। शफ़ी अकील 1930 में पैदा हुए और 2013 में उनकी वफ़ात हुई। उनका जो नाम उनके वालिदैन ने रखा वो मोहम्मद शफ़ी था, लेकिन अदबी नाम उन्होंने खुद जो है वो शफ़ी अकील रखा। और इसके अलावा शीन आइन के नाम से भी वो लिखते रहे। लाहौर छावनी के एक नवाही गांव थईना में पैदा हुए। इब्तदाई ज़माना धर्मपुर, जिसका धर्मपुरा जो लाहौर का एक एरिया है उसको पहले धर्मपुरा कहते थे और हाल में मुस्तफाबाद कहा जाता है, वहाँ पर गुजारा। और उनका कहना है कि इब्तदाई उम्र का ज़्यादातर हिस्सा मुफलिसी में बसर हुआ, यानी बहुत गुर्बत में गुजारा, मगर उन्होंने मेहनत के बलबूते पर गुर्बत को अपनी तरक्की की राह में कभी रुकावट नहीं बनने दिया। उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म के नेशनल गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और लूटे फूटे मुहाजिरीन की दिलो जान से खिदमत की है, क्योंकि बेसिकली ये लाहौर में रहते थे, पाकिस्तान में ही रहते थे, हिजरत करके नहीं आए थे। तो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म के नेशनल गार्ड की भी फ़राइज़ अंजाम दिए और जो भी मुहाजिरीन इंडिया से आते थे उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत की है। इसके अलावा मुंशी फ़ाज़िल और अदीब फ़ाज़िल ये अदालत के एक छोटे-छोटे से शोबे हैं, उनके इम्तिहानात दिए, क्योंकि वो गरीब थे, ज़्यादा सही तरीके से पढ़ नहीं पाते थे, तो जो भी इम्तिहानात उनको थोड़ी फ़ीस वाले नज़र आते थे, वो दे देते थे। 1950 में वो कराची आ गए, जहाँ वो सहाफ़त से वाबस्ता हो गए, यानी अखबारात से वाबस्ता हो गए और मशहूर ज़माना जो अखबार है जंग, उसमें उन्होंने कराची में मुलाज़मत की और 1957 में बच्चों के मैगज़ीन भाईजान के एडिटर बन गए। तो उस ज़माने में बच्चों के मैगज़ीन बहुत ज़्यादा आया करते थे, तो इसलिए भाईजान जो है उस साले का नाम था जिसके ये एडिटर बने। इसी दौरान उन्होंने मज़ाहिया शायर और सहाफ़ी मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान में भी फ़राइज़ सरअंजाम दिए और 1976 से लेके 1986 तक अखबार जहाँ के एडिटर रहे। जंग अखबार वालों का ही रिसाला है जो माहाना आता है, महीने में एक दफ़ा आता है, अखबार जहाँ आज भी आता है, उसके भी एडिटर रहे। इसके अलावा दीगर रिसालों और दीगर जो है अखबारात से भी उनका ताल्लुक रहा। शफ़ी अकील ने दुनिया भर में सियाहत की और सफ़रनामे भी लिखे, सैर की, सफ़रनामे भी लिखे, लेकिन जिस मौज़ू पर उन्हें सबसे ज़्यादा महारत हासिल थी वो थी लोक कहानियाँ। पहली दफ़ा आप लोक कहानी पढ़ रहे हैं। लोक कहानी क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। उन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों की लोक कहानियों का उर्दू में तर्जुमा किया, सिर्फ़ खित्ता पंजाब की लोक कहानियाँ नहीं बल्कि दास्तानें, हकायतें पर 11 किताबें उन्होंने लिखी, जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखी गई लोक कहानियों का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। इसके अलावा पंजाबी लोक कहानियाँ यूनेस्को की तरफ से 7 ज़ुबानों में तर्जुमा होकर शाया हुई, यानी कि उन्होंने लोगों की जो हैं वो कहानियों, लोक कहानियों को तर्जुमा किया। आगे से उनकी जो किताब है वो भी मज़ीद 7 किताबों में तर्जुमा की गई। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। शफ़ी अकील मुतरजम होते हैं, मुतरजम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को, साथ शायर भी थे, नक़ाद कहते हैं तनकीद निगार को, और नॉवल निगार भी थे। इसके अलावा जो कहानी है दोस्ती का फल, ये इनकी पंजाबी लोक दास्तानों से लिया गया है, जिसमें जानवरों और परिंदों की बोलियों, मुकामी ज़ुबान, उनके उर्दू में ज़ुबान महारत में इस्तेमाल किए गए और दोस्ती और इत्तेहाद और दुश्मनी पर जो है को कैसे शिकस्त दिया जा सकता है, इसके ऊपर इन्होंने ये कहानी लिखी है। तो दोस्ती का फल जो है ये एक लोक दास्तान है। याद रखें, ये लोग नहीं लिखना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पंजाबी लोक अदब, लोक लोक दास्तान है।
یہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے عام زندگی سے ہی لی گئی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس میں فرضی کردار ہوتے ہیں اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو سنائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہیں نتیجے ہوتے ہیں، میسج ہوتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے بچپن سے کہانی سنی ہوں گی، شیر آیا اور وہ جھوٹ کا انجام کیسے برا ہوا، تو یہ اس قسم کی لوگ داستانیں ہیں۔ اس کے علاوہ عشق و محبت پر لوگ داستانیں ہوتی ہیں، جیسے ہیر رانجھا، سونی ماہیوال وغیرہ۔ اس قسم کی لوک داستانیں بھی جو ہیں ہمارے اردو ادب میں چلتی ہیں۔ اسی طرح کی یہ لوک داستان ہے جس میں اس لوک داستان میں کوئی نہ کوئی نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ اچھائی کو اچھائی کی طرح دکھایا جاتا ہے، برائی کو برا انجام دکھایا جاتا ہے۔ تو دوستی کا پھل ایک سادہ سی بہت ہی عام لفظوں میں لکھی گئی کہانی ہے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے۔ میننگ بھی انتہائی آسان ہے، لیکن پھر بھی جتنے بھی الفاظ کے مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ ہم نے تیار کیے ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے۔ کہانی میں سادہ سے الفاظ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک کبوتر ہے اور کبوتری ہیں اور ان کا جوڑا ہے، گھونسلے میں رہتا ہے اور وہ امن کی زندگی جنگل میں گزار رہے ہیں کہ جب کبوتری نے انڈے دیے تو اس کو فکر ہونے لگی کہ اب ہم تو اڑ کے کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، تمہارے انڈوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے لیے اس نے کبوتر کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اور سے جو ہے وہ دوستی کرنی چاہیے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی ہمارے گھونسلے کی حفاظت کر سکے۔ اس سلسلے میں وہ چلے جاتے ہیں گدھ کے پاس۔ گدھ کیا ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں، یہ گدھا نہیں ہے، بہت سارے بچے اس کو گدھا بول رہیں گے۔ گدھ بڑے بڑے پرندوں والے جانور ہوتے ہیں اور مردار کھاتے ہیں۔ مردار کا مطلب ہے مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں۔ گدھ کو جو ہے عام زندگی میں اچھا پرندہ نہیں سمجھا جاتا، تو گدھ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے دوستی کرنی ہے تاکہ مشکل میں آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ مان جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گدھ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ قریب ہی ایک سانپ بھی رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ سانپ کے پاس چلے جائیں، سانپ کو بھی دوست بنا لیں۔ اس طرح ان تینوں کی آپس میں جو ہے وہ دوستی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہانی میں یہی بتایا گیا کہ ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چند دن گزرتے ہیں تو کبوتری کے انڈوں میں سے جب بچے نکل آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک روز ایک شکاری آ جاتا ہے اور شکاری جو ہے وہ اس کو سارا دن کوئی شکار نہیں ملتا، شام کے وقت وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے جس پر کبوتری کے بچے ہوتے ہیں گھونسلے میں۔ تو جیسے ہی شکاری جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ گھونسلے میں بچے ہیں تو وہ گھونسلے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لائٹ کم ہے، تو اس کے لیے وہ گھاس پھوس اکٹھی کرتا ہے اور آگ لگاتا ہے تاکہ آگ کی روشنی میں درخت پر چڑھ سکے۔ مگر کبوتر اور کبوتری جو ہیں 2 دفعہ اس کی آگ جو ہیں وہ بجھا دیتے ہیں، جو اس نے آگ لگائی ہوئی تھی وہ بجھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو شکاری ہے اسے سخت غصہ چڑھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ بہت بڑی بڑی لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان لکڑیوں کو آگ لگاتا ہے اور وہ اب کبوتر اور کبوتری کے لیے بجھانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے پروں میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے۔ پھر وہ گدھ کے پاس جاتے ہیں۔ گدھ کے کیونکہ بڑا پرندہ ہے وہ اپنے پروں میں بھر بھر کے پانی لے کے آتے ہیں اور ایک دفعہ پھر شکاری کی جو ہے وہ آگ کو لگائی گئی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شکاری کو بہت غصہ آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب تو رات بہت ہو گئی ہے، بار بار درخت پہ آدھا چڑھنے سے وہ تھک بھی جاتا ہے، اس لیے سوچتا ہے صبح کو اٹھوں گا اور اس درخت سے سارے بچوں کو اٹھا کر جو ہے وہ لے جاؤں گا۔ لیکن جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جب کبوتر اور کبوتری اور گدھ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ شکاری رات گزار رہا ہے اور یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا، تو پھر وہ سانپ کے پاس جاتے ہیں۔ سانپ جو ہے صبح درخت کے تنے کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی شکاری اٹھتا ہے تو وہ اتنے بڑے سانپ کو درخت کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھتا ہے تو بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ خوفزدہ ہو کر وہ بھاگ جاتا ہے اور اس طرح سے کبوتر اور کبوتری کے بچے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس طرح سے گدھ اور سانپ اور کبوتر کی دوستی جو ہے وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی سچے دوست ہیں۔ اس طرح ایک عام سی کہانی ہے پنجابی لوک داستانیں جو ہیں، اس مصنف کی کتاب ہے شفیع کیل کی جس میں سے یہ کہانی لی گئی ہے اور اس کہانی میں بس یہی بتایا گیا ہے کہ دوستی کتنی انمول ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات برادری کے لوگوں سے ہی دوستی کریں، بلکہ آپ کے دوست جو ہیں وہ مخلص ہونے چاہیے، تو آپ دوستی کا جو ہے بہت اچھا انجام جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی سی کہانی ہے دوستی کا پھل۔
इसकी बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर और खुलासा और जो है इक़्तिबास की तशरीह भी करवाई जाएगी। तो आज हम लोगों ने दोस्ती का फल कहानी को जल्दी जल्दी पढ़ लिया है, और इसलिए आप लोग खुद भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो अब हम लोग जो है इसके मीनिंग करेंगे, जो थोड़े बहुत इसके मुश्किल मीनिंग हैं वो ही हम करेंगे। बाकी तो बहुत ज़्यादा आसान है, जो आप बार बार कर चुके हैं, इसलिए आप उनको सिर्फ रिवाइज ही करेंगे। तो शफ़ी अकील मुसन्निफ का नाम है, कहानी का नाम है दोस्ती का फल, एक लोक दास्तान है। ये देखें यहाँ भी मैंने लोक लिखा है, लोग नहीं लिखा, गाफ नहीं है, ये काफ है। उसके बाद हम अल्फाज मायने इसके पढ़ेंगे। अमन चैन सुकून, आंखें फटी की फटी रहना, सख्त हैरान होना, संगी साथी दोस्त, हवास बाख्ता होना, होश उड़ जाना, बरादरी एक ही कबीले या एक ही जात के रिश्तेदार, फुनकारना सांप के फन फैलाने की आवाज। जब सांप जो है वो अपना जहर उगलना चाहता है, उस वक़्त वो फन फैलाता है और उसके मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं फुनकार। उसके बाद गिद्ध, बड़े-बड़े परों वाले परिंदे मुर्दार खाते हैं। मुर्दार का मतलब मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं, इसलिए जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत अच्छा परिंदा नहीं समझा जाता। मेल मेल का मतलब है मिलाप, अपनायत से, मोहब्बत से, सगों सगों का मतलब सगे रिश्तेदार। खो कहते हैं दरख्त के तने में किया गया सुराख जिसमें सांप रहता है। हर्ज का मतलब नुकसान, हायल रुकावट। यक जुबान एक जुबान होकर, मुतमईन आराम से, इत्मीनान से, आग का अलाव घास फूस का जलता हुआ ढेर, मुसीबत टल जाए, मुसीबत खत्म हो जाए। राय मशवरा, बिजली किसी तेजी से, बहुत तेजी के साथ। आओ देखा ना ताओ, इधर देखा ना उधर। तिल मिलाना, गुस्से से बेचैन होना। हमायत करना, किसी का साथ देना। इस तरह से अजीज तलबा, आपकी ये कहानी जो है हमने एक ही अटेम्प्ट में सारी की सारी आपको सुना भी दी और सारे इसके अल्फाज मायने भी सुना दिए। लोक दास्तान क्या होती है वो भी सारी वजाहत दे दी। तो इस तरह से आपकी ये कहानी जो है बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होती है। और अब हम इसके मश्की सवालात और इक़्तिबास और खुलासे की तशरीह के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।